So kita proceed teruslah. I hope that you already try tengok-tengok ke. Okay, tutorial 2 cover 2 weeks punya lecture. Okay, so this week dengan next week punya lecture is about motion lah. Okay, so tengoklah soalan yang rasa tak boleh jawab tu maksudnya mungkin tak belajar lagi kot. Okay, ya. Yeah. Alright, so we have done with one dimension horizontal. Okay, which yesterday we have derived 4 equation for motion. Okay, so from that equation, okay, so we'll use that 4 equation for this next 2 lesson for free falling, which is vertical motion. Okay, so yesterday we have looked for one dimensional motion, horizontal. So today we're going to see what's in the vertical motion, or basically we put it under freely falling bodies, okay, ataupun or the other name adalah vertical motion. Alright, so this is your panggil apa, learning outcome. Alright, so for today's class, okay, so at least you understand that the acceleration of the free falling motion is negative 9.81 meter per second squared. Okay, so that's the things yang kita akan stress out in this sepanjang lecture ni. Okay, so free falling bodies. So we define it as the vertical motion, okay, at a constant acceleration. So which is G lah, okay. So without air resistance. So kalau kita, if we consider the air resistance, then we cannot apply the acceleration the motion equation too, okay. So we assume that the vertical motion tu constant acceleration and kena highlight juga without air resistance. So kalau soalan, okay, if you notice that you need to make sure that question memang did mention without air resistance or negligible air resistance. Okay, then you may apply this. Okay, because if not, then the gravitational acceleration is not constant, so we cannot apply the motion equation. Okay. But yang include air resistance ni for higher level lah. For higher level kita tak consider. Okay. In the Earth's gravitational field, the constant acceleration known as acceleration due to gravity, or we call it as gravitational acceleration. Okay, so wake is gravitational force. G is gravitational acceleration. Okay, so please don't be confused because it hold different physical quantities. Okay, so it's not the same thing lah. Jangan confuse pula. Weight is the gravitational force, which is force. Okay, but gravitational acceleration is an acceleration. Okay. Direction is towards the center of the Earth. Okay, so that's why so dia asalnya, okay, so gravitational attraction. Okay, so daya tarikan gravity. Okay, so daya tarikan gravity menyebabkan wujudnya gravitational acceleration. Okay. Free fall motion, the assumption made is ignore the air resistance. So to solve problem involving free falling bodies, that's why kita pakai free falling bodies. Okay, so kita tak nak ada involve any other force. I mean yang berkaitan upward or downward. Biar dia freely jatuh saja.
So, we need to agree with this sign. Okay, sign convention. Sign convention yang saya nak panggil hari tu. Okay, so positive is when the motion to upward, going upward, and to the right. Okay, to the right. Alright, and then when the motion to the left or downward, alright, so the sign convention would be negative. But since today we're going to learn about vertical motion, so we consider the positive, negative here saja. Alright. So from here, we get the acceleration equal to gravitational equation, but we need to add negative here. Okay, since it going downward to show that the motion or the acceleration is going downward. All right. Okay, so now let's compare with the linear motion that we have learned yesterday with the free falling bodies. Okay, so saya skip lah sebab awak dah tengok video tu kan. So saya skip untuk introduce yang complicated tu. Saya terus masuk pada equation untuk free falling bodies. So from this, alamak ni U3 ke? Okay. Kalau ikut buku survey dia V0 kan? Which is initial velocity. Nanti tolong tukar ya, saya tak tukar ni. Okay, V equal to V0 plus AT. V equal to V0 minus GT. So since we agree that the acceleration for free falling object, for free falling bodies is negative G. So kita masuklah siap-siap pada that 3 equation or the 4 equation that we have learned yesterday. Okay. So V squared, semalam kita ada ke equation ni? Kita tak rearrange semalam equation ni kan? Tak ada. Macam tak ada. Okay. Kenapa tak boleh ni? Alright, so this equation, the acceleration kita substitute dengan negative gx. Kita tak pakai s kita pakai x. Displacement u kita pakai v0, right? So we have another one equation. X v0 t plus half at squared, and when for considering for case free falling bodies, we have x equal to v naught t minus half gt squared. When you already replace with negative g here, then the value you just need to put 9.81 meter per second squared. Please don't put double sign. Maksudnya jangan dua kali letak negative sign tu ya. So kalau dah sekali you dah guna this equation, you decide to use freely falling bodies punya equation, then you just need to simply substitute je value sahaja. Don't need to include the sign. But if you want to derive from the linear motion, then A here is negative 9.81 meter per second square. So that one you need to always remember and be careful lah. Okay. So, for example, simple example here. So let's say we have here a ball thrown vertically upward with initial velocity v0 here. So v0 here is didn't mention what's the value, but it's just note as v0 here lah. So going upward and at last dia akan downward balik. Okay, going downward with a final velocity, with a certain final velocity. Alright, so the height or the distance or the displacement, okay, made by this ball, we note it as h, because dia macam height kan. So kita note sebagai height lah. Okay, h besar, capital H.
And then velocity at the maximum point will always equal to 0. Sebab we assume macam at the maximum point dia tak bergerak. Okay, so dia static and then dia terus turun bawah. But that one is just less than 1 second. That things occurs that time yang less than 1 second lah. Tapi we still need to consider the velocity. So that concept awak kena faham lah. V equal to U. Okay, at a panggil apa ni? Equivalent level. At same level here, okay, the velocity will have the same value but in different directions sahaja. Okay, different direction saja sebab dia totally upward and then going downward. Okay, without considering assuming air resistance is negligible, so acceleration negative g. So yang macam saya cakap tadi, at the maximum 0, v equal to u but again different direction. V equal to v naught. Okay, v naught saya lupa. Alright, so kita tengok graph motion dia. This is the graph motion. Don't be confused dengan projectile motion nanti. This is only the graph of the motion of a ball when at first dia up, we thrown up the ball and then after that the ball will falling down and we plot this graph. We get this graph which is kind of parabolic graph. Where here at the highest point v equal to 0. Okay, so final velocity here, initial velocity we have v naught here, but at a certain height the velocity can reach a 0 point, zero acceleration and 0 velocity, and then they're going down. It will experience same velocity as the initial velocity. Macam tu. Okay, so this is the when we plot motion with velocity versus time and the acceleration. So the acceleration constant, which is negative g here. Acceleration constant. Velocity dia akan menurun macam tu. Okay, so this is the displacement dengan time, velocity, acceleration. Okay. Tak keluar ni. Alright, macam tu. So half time, first time, and then kita panggil apa? Double time. Macam tak sedap. Double the time. Double the time. Apa? Double the time ke? Okay. So masa yang diambil untuk naik dan juga turun, we assume adalah pada masa yang sama. Okay, sebab dia memang totally we consider the acceleration. Gravitational acceleration. Alright, so now at the maximum height or displacement, v equal to 0. Maksudnya kita boleh masukkan yang ni at v equal to 0. Hence, okay, katalah kita nak buat equation baru, but this one only apply for free falling bodies saja ya. Other than that tak boleh apply lah. So we get this equation. Okay, T1 equal to V naught over G at the maximum point here. Okay, so at the maximum point here, we get a time the ball travel up until the maximum point is equal to V naught divided by the gravitational
acceleration. Okay, so itu masa yang dia guna untuk disampai pada maximum point. Alright, so that's how kalau kita nak explain the motion or vertical motion or free falling object, okay, secara qualitatively ataupun this question lah. But if you tak nak pening, no problem, boleh derive sendiri nanti. Okay, yang penting you ingatlah of the four the motion equation tu. So itu yang kita akan guna. Alright, then from there, how we calculate the maximum height or displacement, which is the height. Sebab biasanya kalau free falling bodies biasanya memang ditanya tu je lah. Sama ada initial velocity, final velocity, maximum height, ball tu boleh pergi, macam tu je. Okay, so dia tak se-complicated macam two dimension punya motion nanti. So yang ni is about thrown upward and then dia fall downward macam tu je. So simple. So after we get that information which is time, okay, time, then we can use this equation, okay, to find the maximum height. Or else we can use this one also sebab kita ada y kat sini. Y kat sini. Rasanya buku survey dia guna y rasanya. Dia tak guna H. Not sure dah. Okay. Alright. So here, sajalah kan, V0. So V, sebab at maximum point again, sebab apa V equal to 0? Because of, we consider sekarang ni kita nak cakap pasal what happened dia pada maximum height tu. So at that point, final velocity equal to 0, it will have the initial velocity tu, gravitational acceleration, okay, dia ada, right? And then, apa ni? We get this equation and when we simplify, we get the maximum height is equal to the 2 times of, 2 times, bukan 2 times, power of 2. Boleh lah. Power of, ya? Yeah? Saya soalan lah. Kenapa tiba-tiba T tu jadi jadi H? Y tu macam mana? Yang ni? Ni dua equation lain ni. Yang ni ke maksud dia? T jadi Y? Ke? Y tu macam mana tiba-tiba jadi H? Saya tak faham. Macam mana dia boleh derive sampai jadi H? Oh, okay. Yang ni sebab ini equation motion kita yang biasa. Okay. Tapi kan kita decide H tu adalah maximum height. Faham tak? This one sebab kita nak buat equation yang spesifik pada point maximum height. So your Y kita ambil dia sebagai H. Faham tak? Boleh? Kalau kita punya equation biasa bukan V squared. Lepas tu V0 squared tolak 2AT bukan? Bukan. Habis apa? 2AX. Ni equation ni. Ni. Ni tadi. Saya silap. Sekejap. Tunjuk kau balik. Dekat tadi ya. So yang dia ni, nampak ni. Kita punya A tukar jadi negatif G kan? Betul. Ni, nampak ni equation ni. Okay, madam. Tapi dia X kan? S kan? Tapi kita Y. Kan? T tu yang ni, equation ni. Jangan confuse tu. Saya silap lah tu. Terbalik. Tapi tak apa sebab kalau exam biasa dia bagi. Equation dia bagi. Cuma awak kena tahu guna equation tu je. So insyaAllah lah. Silap. Okay, so that's why. Okay, sekarang ni macam saya cakap, kita nak fokus pada point maximum height. Okay, or maximum displacement that ball can travel. When it have the initial velocity. With the initial velocity ni. Okay, so sejauh mana kita boleh
campak dia. Macam tu. So nampak tak kat sini for free falling motion, okay. So dia hanya akan bergantung pada maksudnya sejauh mana dia boleh pergi tu, setinggi mana dia boleh pergi tu hanya akan bergantung pada dia punya initial velocity. So kalau higher your initial velocity here, then maximum more ataupun higher lah maximum height. Sebab sekarang ni acceleration kita fix. Okay. So your how far your ball tu, awak boleh baling bola awak tu, setinggi mana tu akan depends pada your initial velocity sahaja. Totally depends on your initial velocity sahaja. Tak ada depends pada how you launch the ball, semua tak ada. Sebab kita consider the vertical motion saja. Macam tu. Okay. Another form of free falling bodies expression this one lah. Okay, so dia akan jadi bila kita dah simplify semua ni, we can have this equation. So nampak tak sekarang ni? Sekarang ni kita subscript Y. Okay, supaya jelas yang we are doing free falling ataupun vertical motion punya case. Okay. Sebabnya G hanya ada pada equation yang subscript Y ni. G dia tak wujud pada horizontal punya motion. Okay, so G, we can have G, negative G only in the expression for free falling bodies sahaja. Okay, so minus 2GY. Alright, and then we have this another one equation. This one untuk general. Maksudnya bukan pada maximum height. Okay, ni case untuk pada maximum height lah. Boleh hafal, tak nak hafal pun tak apa. Tapi yang kita bagi cuma yang this basic equation. Cuma kalau hafal yang ni jimat masa awak lah. Cuma nanti takut pening akan menyebabkan awak salah. So better yang ni you need to you know how to apply, then awak lebih selamat lah. Alright. For this one, apa saya nak cakap lagi ya? Okay. So for this one, this is general equation untuk free falling bodies. Okay. Untuk free falling bodies punya case. Means that you can calculate Y at any level yang dia boleh pergi. Ataupun kalau nak yang maximum, you can masukkan yang maximum here. Ataupun awak kata setelah beberapa minit kita launch that ball, okay, so berapa jauh dia boleh pergi pun boleh kita cari. So guna yang ini, so ada time kan kat sini. So setelah kita launch dengan this certain initial velocity, berapa jauh dia pergi, tapi kita kena guna yang inilah sebab dia dah dapat Y. So kita masukkan dalam berapa second. So setinggi mana ball tu pergi. Okay, so we can use this one. Okay, and then apa lagi? Okay, so bila kita thrown with a certain initial velocity, so what is the time used to complete the maksudnya dia naik dan dia turun tu, complete the free falling bodies tu sampailah dia naik and then dia jatuh. Berapa lama? Kita boleh guna yang ini. Okay. Macam that one that the things akan that parameters that will affect the which equation yang you need to apply. Okay? Madam. Ya. Yang V not Y tu maksudnya apa? Saya tak faham tu. V not Y tu di sini saya tunjuk balik ya. Tadi kan kita dah tengok dia punya tu kan. Okay, so again I show you. Sebab tadi saya guna U kot. V not Y tu di sinilah. Basically kalau dalam graph di sini. Tapi kalau motion dia adalah di sini. Here. This is your V not. So yang ni ganti dengan V not nanti takut confused. Okay. So V not here. Dekat U tu. Yes, Dekat U. U tu. This U is your V not. Cuma saya tak tukar dia punya sign. Boleh? Madam, kalau kita guna U boleh? Tak salah kalau kita pakai boleh. U. Boleh, tak ada masalah.
As long as awak tahu V0 is initial, V apa? V0 is initial, U is initial. Yang penting awak tahulah beza kan. Okay, thank you, Yang madam. ni dia nak cakap ni magnitude je ya, sama, direction lain ya. Dia nak katanya sepatutnya dia kata ni U sama dengan negatif V. Sebab V arah bawah dah kan. U yang arah naik atas. Tak kisah sign tu. Macam H ni pun awak nak letak apa. H kecil pun boleh. Sebab dalam soalan kita cuma mention dia punya tu. Tapi kalau dalam soalan, better guna yang dalam soalan punya bagilah. Yang soalan punya yang soalan bagi. Okay, so simbol yang soalan bagi. Tapi kadang soalan bagi simbol tu, kadang soalan tak bagi. Cuma jangan guna simbol yang pelik-pelik sangat lah. So kalau setakat macam beza sikit-sikit tu, kita faham lah sebab sekolah biasa guna U kan. Alright. So these things lah. So biasanya case free falling ni tak ada masalah. So biasanya kalau ni memang biasanya student boleh score full mark lah. Kalau dapat soalan free falling, memang best lah kalau dapat soalan free falling. Tapi unluckily jarang lah kita keluarkan soalan ni sebab senang sangat kan. Okay. Tapi awak kena tahu jugalah. Mana tahu kok rezeki keluar soalan yang senang ni. Kan. Alright. So let's look one example. We have another 1 hour lagi. Okay. Alright, so we have this case. Okay, a ball is thrown from a top of a building, is given an initial velocity 10 meter per second straight upward. Okay, so initial velocity kita 10 meter per second. Okay, the building is 30 meter. Okay, 30 meter ni salah satu information yang penting juga. So highlight dia. Okay, so highlight dia. Right. Okay. So dia kata initial velocity 10 meter per second. So note siap-siap kat sini, this is your V0 ataupun U ke boleh lah. Straight upward. Okay. So building 30 meter high and the ball just misses the edge of roof on its way down as shown in figure 2.7. Kat sinilah dia kata. Sini. Okay. Then dia jatuh kat point D. So ada 4 point kat sini, dia label A, B, C, D. Okay. Calculate the maximum height of the stone from point A. So dari point A sampai maximum height. Yang ni je lah kot kan. Okay, so rasanya ini je lah yang dia minta. Sebab dia kata sampai sini kan. Okay, so kita tengok macam mana dia buat. Alright, so solution. So maximum. So maximum again kita ada apa yang sebagai yang kita keluarkan sendiri. So this one we get from this information we get from the question. This one is the concept. That you need to always remember lah bila hint dia, bila at maximum height the final velocity equal to 0. Okay. Okay. And then okay, so since it involve a height which is apa displacement and then initial velocity and final velocity. And we also already have our acceleration. So we choose to use this equation. Alright, so from here, okay, so from here we get, we substitute je lah all the information given and we need to find the h here, value of h here. And we get 5.1 meter. Sini ke sini is 5.1 meter sahaja. Alright. So dia kata then okay, B, time taken from point A to C. Madam, Yeah? I have a question. For question A tu, you cannot use the formula H equals V0 over 2G because
there are no final velocity given. Final velocity tak ada given, tapi kita boleh apa ni, kita dapat sendiri. I mean the concept. This is from the concept. Concept that at maximum height, final velocity equal to 0. So yang formula H equals V to the power of 2, V naught to the power of 2 over 2G tu tak boleh guna. That one if the apa panggil tu? Kalau motion dia sama tinggi. Sama tinggi. Macam yang ni kan dia naik, lepas tu dia ada lagi balance ni. Oh, maksudnya yang dia jatuh tu ada jauh lagi. Tapi saya rasa sama je. Sama tak? Sama je. Sebabnya yang tu H juga kan. H, betul-betul sama je. Cuma yang ni saya tunjuk ni dia derive dari awal. Boleh. Awak nak guna yang dah kita simplify tu kan, maksud awak? Saya nak cuba. Yang H tu kan? Boleh. 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 Guna yang H yang kita simplify tadi, V naught squared over 2G tu kan? Boleh. Sama. Sama je. Sebab yang ni, cuma yang ni kita derive balik ni. Kita dari awal. Maksudnya kita dah skip yang V final equal to 0 tu kita skip. So kalau awak hafal yang equation tu, awak confident boleh guna yang ni je, boleh. Sebab sekarang ni dia nak maximum height yang ni. Maksudnya dia tak minta height yang sampai dari sini sampai sini. Cuma saya risaulah kalau dia minta dari sini sampai sini, takut nanti kalau awak tak derive dari awal, takut nanti awak terni. Tapi basically boleh. Yang kita derive tadi boleh? Boleh juga. Cuma yang ni saya tunjuk dari equation asal. Okay? Alright. So dia tanya, ya? Madam, maximum height ni tak boleh negatif Tak boleh? Tak boleh. Tak boleh. Bila dia turun ni baru boleh. Pasal. Boleh. Okay, boleh. Sekejap. Okay, sebab dia biasa kita ambil initial point tu dekat mana dia start tu. So below than this yang baru negatif. Tapi biasanya kita treat height ni sebagai kita ambil dia sebagai scalar. Faham tak? Maksudnya kita tak consider sebagai displacement. Tapi sometimes kalau kena consider macam ini kan, dia kata vertical displacement kan. This one you need to consider lah. Macam ni kan, dia kata from A. Kira kosong lah medium kan? Yes. Betul, sebab ini dekat point yang kita point asal kita kan. Macam yang ni dia tanya A to C dia kata time A to C kan. Sekejap time taken from A to C. Maksudnya dia nak bagi jatuh balik dekat point dia ni kan. So tambah dan tolak balik. So dapat Y sama dengan kosong. Okay. Yes. Macam tu. Okay, betul. Kalau madam. Ya. Kalau contoh dia sebab A tu dia kira positif kan. Lepas tu BC tu kira negatif kan. Maksudnya in term of apa tu yang negatif tu? Dia punya Velocity displacement. ke? Displacement. Displacement dia macam saya cakap, kadang dia ambil tu sebagai height. So bila dia tanya height, dia akan jadi panggil apa? Dia jadi scalar. Tapi kalau dia macam kat sini dia mention apa panggil vertical displacement kan. Kat sini dia mention displacement kan. So then displacement tu yes. So going up ni positif. Okay, so contoh tadi positif 5.1 meter kan naik kan. So
sampai tahap ni, okay, kita consider dia tolak balik 5.1 meter. So macam kita assume dia tak gerak lah. Macam dia assume, kita assume dia kat situ. So kita treat dia sebagai displacement. Cuma Ikut saya nak keadaan lah. yes. Sebabnya kadang bila dia tanya soalan height, yang tu dia jadi scalar. Macam tu. Sebab dia macam, kadang soalan dia tanya height bangunan. So maksudnya saya tak naklah awak bagi height bangunan tu negatif. Faham tak maksud saya? Tapi kalau dia nak displacement of the ball, Faham then Madam, faham. faham kan? Okay, kalau dia nak displacement, then benda tu boleh jadi negatif. Maksudnya apa yang below A ni, sebab kan saya kata the origin kita letak kat sini lah. The starting point of the ball here. Okay. Then lagi satu, kalau kita nak explain, kita boleh yang guna yang graph motion tu pun boleh juga. So yang ni graph dia tak samalah dengan yang macam yang parabolic punya graph tadi. Okay, boleh ke? So Y kat sini tak ada masalah. Okay, kalau awak nak guna height yang ni, boleh. Tak ada masalah. Guna je height yang ni, boleh. Tapi time kat situ, kita dapat time apa? Time dia reach maksimum lah. Sebab awak guna height, maximum height. But the question asks you to find A to C. Okay. Kan tadi kita kata dia kalau daripada naik sampai turun, dia adalah 2 kali ganda masa dia naik tu. Betul? So awak kena time tu sendirilah. Faham tak? Boleh juga. Kalau macam kita nak guna yang ni. Sebab kadang student tak perasan yang height tu tambah dan awak kena tolak. So most of you memang akan guna H here. Tapi jangan lupa times dengan 2. Sebab bila awak times dengan if you use H here, means that dia baru sampai separuh jalan. Dia tak turun lagi. So what you need to do is you need to times 2 lah. Pun boleh juga. Ataupun kalau ada jalan lebih mudah, okay. So kalau awak memang ingat from here to this point, then dia akan jadi 0. Then boleh simply masuk 0, then you find your T je lah. So T yang ni memang T here yang you get ni memang T time untuk dia turun naik macam tu. Okay. So 2.03 second. So yang ni again saya kata masukkan value sajalah sebab negatif kita dah letak dekat sini. Boleh kelas? Alright, so soalan C apa? The time taken from A to D. Okay, so A to D. So kita ada, apa yang kita ada? Kita ada A to D tu kita ada di height. Okay. Lagi information yang kita ada. Final velocity. Kita ada final velocity ke? Okay. So nampak tak kat sini? So kalau dia macam it's about the ball punya travel, then you need to include the negative sign here. Tapi kalau macam kadang soalan tu dia minta tinggi bangunan. So don't need to include lah negative tu ya. Tapi kalau it is about the travelling of the ball, you need to consider. Because by including the negative, you will get the value sebenar, your time travel tu. Kalau tak nanti dia macam, maksudnya travel dia naik ke atas. Okay. Oh, madam. Ya. Displacement Y tu jumlah daripada A ke B, lepas tu B sampai D dapat negatif 30. Bukan. Tapi macam mana nak cakap? Okay. Boleh, tapi maksudnya dia sama macam kita ambil dari A to D macam ni je lah kan? Maksud awak tu ke? Madam, maksudnya dia sama macam height bangunan tu je lah kan? Tapi Yes. dia ke bawah. Tapi dia ke bawah. Kan?
Madam, kenapa dia tak kira sekali height yang daripada A ke B tu? Height A ke B sebab again macam saya cakap, bila kita when we dealing dengan vektor, okay, so dia akan dari macam mana nak cakap, dia bukannya adalah distance, faham tak? Kalau distance, yes, dari sini sampai bawah, faham tak? Ambil Tapi shortest route je. yes, dia punya yes, the shortest route. So A to D lah. So that's why kita consider 30 je. Faham tak? Sebab dia vektor. So kita treat macam dia vektor. So dia pergi naik atas pun, okay, so vektor contoh kita buat dalam bentuk vektor yang asal kita belajar kan. And then dia ke bawah macam ni. So ini je lah. So kita nak ni dia dari point A kepada yang ni je. Macam tu. Faham tak? Faham. Okay. So kita ambil negatif 30 meter. Sebab apa negatif 30 meter? Sebab sekarang ni dia going down. Dia punya motion tu dia turun ke bawah. Dan memang dia mentionkan kat situ. Okay. So time yang dia dapat tu V not Y kita guna. Sebab apa kita boleh guna V not Y yang sama? Macam yang kat sini. Sebab tadi saya kata kalau sama level kan dia sama kan. Okay, so dia sama level. Macam ni. Kat sini. Okay. Tapi dia kata from point A to D. Bukan from point C to D. Kalau dia kata from point C to D, V not Y ni kita nak masukkan berapa? Beza tak? Beza tau. Okay. Sebabnya sekarang ni dia kata from point A to D. Dia nak masa from point A to D. So kita akan ambil velocity ni positif. Nampak tak? Kalau dia kata nak point C to D, apa yang kita kena tambah lagi adalah negatif. Ya. Faham tak? Dia ambil yang A sebab itu adalah initial starting point lagi. Yes, sebab dia nak yang tu. Dia kata A to D. So that's why kita ambil positif. Sebab dia dari naik atas sampai dia turun bawah sini. So time, automatic time tu akan bagi time dari A to B, C, D lah. A to D lah. Kalau dia nak time, contoh soalan tu kata C to D. Okay, we can use the value of the velocity here, point A. Tapi kita kena negatifkan dia. Faham tak? Okay, tapi soalan ni dia kata dia nak A to D. Okay, so A tu going up. Okay, tapi dia punya vertical tu, vertical displacement dia kena ada negatif sebab kita ambil dia punya tu origin. Sebab buku survey dia apply yang origin dekat sini. Kalau apply macam mana? Saya tak ingat. Sebab masa saya matrik dulu saya belajar kalau apply origin kat sini possible, tapi all your G dia dah jadi all your G positif. Tu cara lain pula. Faham tak? So boleh juga, dia ada dua cara. Kalau awak nak letak ni origin dia ini, this is the origin of the motion. Okay, so anything below this dia akan jadi negatif. Okay, tapi kalau awak letak origin dari sini dia jadi lain pula cerita dia. Your gravity akan jadi positif lah sebab dia consider above the origin. Macam tu. Okay, tapi once you apply yang ni sebagai dia punya origin, so kita akan follow yang at any point the gravitational acceleration tu adalah negative G. So tak payah pening-pening, kita kita fix saja yang origin tu pada original point benda di object tu. Okay. So time yang kita dapat memang time yang dari A tu. Yang ni dia buat quadratic equation lah. Rajin kan. Kalau tak awak reti kan masuk calculator. Quadratic ni. Okay, kena reti lah. Sebab ni dia equation. Reti kan. Okay.
Masuk kat equation yang 2 degree, then awak boleh terus dapat value of T. Sebab value of T ni ada dua patutnya, dia tak tunjuk pula. Satu lagi dia dapat apa? Mungkin negatif. So that's why dia terus ambil kan. Okay, so ada dua value kat sini, dia dapat negatif dan positif. Sometimes kan, sometimes dia mungkin dapat kecil dari value tu smaller than yang ni higher, yang ni smaller. That one mungkin represent time dia going upward tu. Benda tu possible juga. Okay. Time don't have negative value. So we choose the positive. D. Soalan apa? Time taken. Tapi madam, Ya. kalau macam soalan gunakan yang formula kuadratik tu, lepas tu dapat dua jawapan, kedua-duanya positif. Mana nak ambil? Ambil which one? Ya, awak kena ikut logik dia lah. Contoh, macam for that case, biasanya case yang memang macam ni. Maksudnya it's about throne macam ni ataupun motion yang macam ni. Contoh awak dapat, contoh awak nak cari masa dari dari sini ke sini. Okay. So kadang kita dapat smaller dengan bigger punya number. So kita ambil, kita need to tend to choose yang bigger number lah. Sebab dia macam lama sikit, dia sini ke sini. So yang smaller number time ni maybe yang masa dia just launch tu je, naik atas takat macam ni. Tapi macam kadang depends juga. Tapi kalau tengok pada motion dia, kena tengok logik dia lah. Okay, so kalau macam dia kata nak masa dari dia naik sampai turun, contoh macam case ni. Contoh macam case ni kan. Contoh lah awak dapat dua value tu, satu small value, satu bigger kan. So mungkin yang bigger tu yang ni lah, travel from here to here. So yang smaller tu mungkin yang ni je. Mungkin. So logiknya awak kena ambil yang longer tu lah. Ataupun dia tanya dari A ke B, tapi yang ataupun awak tanya ini masa untuk A ke B, A ke D tu. Tapi yang smaller tu mungkinlah masa adalah masa A to B. Sebab kadang dia dapat, bila kita calculate tu dia dapat dua masa. So sometimes both positif, tapi jaranglah case yang macam tu. Tapi untuk case yang macam ni kadang possible je. Untuk case yang dia naik lepas tu turun, untuk case yang projectile motion, sometimes memang possible kita dapat dua both adalah positive value. Which you need to decide lah which one. So sometimes kalau dia tanya to the maximum point, tapi awak dapat dua, satu longer, satu higher, then ambil yang smaller tu. Sebabnya logiknya yang tu, sebab kadang dia dapat dua masa tu kat situlah. Maksudnya the hidden yang tu lah, hidden masa dia tu mungkin yang tu. Macam tu. Kita assume macam tu lah. But that one is only assumption. Jangan berpegang pada benda tu. Sebabnya nak tepat kita boleh cari kan. So cari yang tu. Okay, ataupun compare. So that's why kita ada dua jenis equation. Kita ada yang linear, kita ada yang panggil apa? Quadratic. So nak confirm, boleh comparekan dengan yang ni. Tapi kadang kita dah tak boleh nak masukkan tu. That one awak kena decide jugalah. Okay. Tapi jaranglah case yang macam complicated sampai tak boleh decide tu, jarang juga. Okay. So untuk D dia minta apa? Velocity kat sini ya? Time taken. Time taken? Tapi kenapa dia cari VY ni? Sekejap. Time taken kan? Tapi kenapa dia cari VY? Oh bukan ni. Velocity. Time taken A to D, C settle. So D dia kata velocity of the ball when it reaches point D. Okay. So dengan motion equation sahaja, we can answer any question. Dia nak tanya kat sini boleh. Velocity kat sini pun boleh. Velocity kat sini pun boleh. Okay.
So awak boleh jawab je semuanya. Right? And then yang ni kita dapat masa A to D. Okay. So bila dapat masa A to D, we can use the same equation and apply the time. Cuma kena again kena ingat letak dia punya velocity tu positif sebab dari point A masa yang ini. Kalau dari C ke D memang lain sikit lah. Okay, so lain sikit. Dan yang ni kena letak negatif. Masa ni pun akan jadi lain. Tapi basically final velocity sepatutnya dapat yang sama. Macam tu. Sebabnya bila free falling punya case, banyak equation, maksudnya sebab dia banyak hint. So banyak equation yang awak boleh guna. That's why saya kata macam kalau tak reti sangat jawab pun boleh cuba juga jawab sebab dia biasanya awak boleh guna equation yang mana-mana pun dia akan, you still can solve that problem. Sebab dia ada relation tu, relation yang awak kena ingat. Contoh macam ni, time dari sini, point A to C adalah 2 kali ganda time A to B. So maximum height, pada maximum height velocity jadi apa? Velocity Y Again, velocity Y yang equal to 0. Okay, so velocity Y yang equal to 0. Sebab nanti kita ada case yang at maximum point, dia still ada velocity but in X direction. But velocity Y masih tetap equal to 0. Boleh kelas? Macam ni. Macam saya cakap ni lah. Dia banyak cara. Bila awak dah dapat jawab yang atas tu, yang bawah-bawah tu macam ada 2 kali ganda dia ke ataupun negatifkan saja. So macam ni, this is the alternative lah. You also can use this equation to solve to find the final velocity at the bottom point tu. Again, yang ni tak automatic dapat negatif ke? Cuba kira sekejap kelas, tak dapat negatif yang ni. Kenapa dia tak tulis negatif? Oh, sebab square root. Okay. Sebab ni ada square root kan? So square root. So bila square root, dia akan keluar 2 value. Betul tak? Okay, so kalau soalan square root macam ni ataupun dia negatif, kelas, kalau kita masuk dalam calculator, tak boleh kan? Dia jadi make error kan? So awak keluarkan dulu negatif tu. Faham tak? Okay. So keluarkan negatif tu dulu baru awak square root kan. So nanti bila dapat value A, dia akan dapat value 2 jugalah kan sebab dia kuadratik kan. So negatif kan. So that's why kat sini dia dapat positif. Okay. Tapi yang ni 30. So negatif ni. Okay. Sekejap. 130 darab 918. Okay. So negatif. Semua kuadratik ni kan. Bila ada kuadratik ni masalah. So keluarkan dulu negatif dia. Then baru awak boleh square rootkan dia dalam calculator. Kalau tak dia jadi tak boleh. Tak boleh kira pula nanti. Okay, ada sikit masa lagi, sempat kot untuk kita tengok lagi satu soalan. Okay. A book is dropped 150 meter from the ground. From the ground. Okay, tengok sikit gambar dia. From the ground. Kenapa from the ground? Okay. Determine time taken for the book reach the ground. To the ground kot. Kenapa from the ground? Drop from the ground. Okay. Determine the time taken for the book reach the ground. So, yeah. Dia from the ground tu tinggi dia 150. Okay. Dia drop. It's drop from the ground. Okay, dia nak. Tapi kenapa dia, boleh, ayat dia jadi macam tu It can also, it means the same if you use 150 meter above the ground. Okay. Tapi dia guna yang ni from the ground macam jadi confused pula. Ke memang English dia macam tu?
Okay. I think the English is like that. Oh my god. Okay. Oh betul-betul. So ayat ni betul lah kelas. Saya tak betul. Okay, determine the time taken for the book reaches the ground. Time taken. Okay, so bila yang ni, dia kata is drop. So again, walaupun dia dari sini, so dia consider ini kat maximum height dia. Okay, so initial velocity dia yang jadi 0. Okay, so initial velocity dia bila kat maximum point, memang dia akan your Vy equal to 0. Okay, so time taken, kita tengok dia buat pakai equation mana. Buatnya banyak equation awak boleh guna kalau untuk case vertical motion ni. Okay, so yang ni, okay, so dia kata from the ground. So mungkin lah betul lah tu kan. Okay, so ataupun nasib baik dia bagi lukisan juga. So kita tahulah, so negative 150 meter. Okay, so ke bawah kan. Sebab ni again yang ni origin dia. So apa saja yang ke bawah dia akan jadi ada negative if we consider dia the travelling. Okay, the travelling. I mean the displacement lah. The travelling of this book. Okay. Alright, so the velocity of the time taken dulu. Okay, so kita guna yang ni. Alright, so V not YT ni adalah equal to 0. So we have our Y and again ada negatif kat sini. Kena ingat masukkan sebab nanti kalau tak akan dapat masa yang tak sama. Okay. Sebab gain dia adalah vector. So kena careful lah. So time equal to 5.53 second saja. Boleh kelas? Senang sikit kot dari case tadi kan. And then we need to find the velocity of the book when it reaches the ground. It reaches the ground, the velocity. So boleh kata macam final velocity lah kot dah. Cuba tengok dia buat macam mana. Okay, so dia ambil dia sebagai Vy. So final velocity. Initial velocity kosong. Final velocity. Kita ada displacement. Sejauh mana dia travel. Kita tengok dia guna equation mana. Okay, so dia guna equation yang ni. Okay, sebab dia dah ada masa. So before this we have calculate the time untuk dia travel sepanjang 150 meter ni. Okay, and we use this equation so that kita direct dapat dia punya final velocity. So boleh pilih mana-mana, boleh memudahkan hidup awak sebab maksudnya kalau yang macam ni janganlah ambil equation yang ada quadratic kan. Memanglah boleh juga. Okay, it's still possible to use yang Vy squared equal to V naught Y squared minus minus 2G Y. Okay, still possible juga sebab kita ada information on Y. Okay, but that one macam complicated kan. So, kita boleh pilih yang simple sikit. Tak adalah awak kena solve the quadratic equation. Why? Because kita nak avoid simple mistake yang menyebabkan your final answer tak dapat. Okay, ataupun dapat final answer yang salah. Macam saya cakap ni. Dia keluar rupanya. Okay. Sebab yang ni nanti dia jadi negatif. So square root maths error. Tapi sama. Jawapan akan dapat sama je. Okay. Yang ni kita kena negatifkan sendirilah. Cuma yang ni kita kena negatifkan sendiri. Sebab negatif tu kita dah bawa keluar dulu kan. Okay, so exercise kalau awak nak try boleh. So basically dia memang simple je lah free falling ni. Sebab dia memang apply that equation yang tu je. Ada beberapa exercise lah kalau awak nak test. Ni yang tadi kan. Alright, so next lesson kita akan tengok motion in 2 dimension. So any question class? Before we end our lecture, our class today, our today's class sebabnya dah pukul 1 dah pun. Apa soalan clear ke untuk hari ni free falling saja dan free falling awak dah biasa kot Dah biasa jumpa kan? Kejap ya kelas dah call lagi. Macam mana?
Contohnya kalau ada soalan saya PM dia. Boleh tak ada masalah. Sekejap ya, saya ambil attendance dulu, jangan keluar dulu. Saya ambil attendance sekejap. Sekejap, okay. Dapat attendance dah. Alright, so tak sempat nak buat quiz pun. Okay, so I hope that you can try to answer tutorial question. Sebab nanti tutorial question, saya akan suruh awak buat live ataupun kalau awak dah siap soalan tu, awak boleh tempik jawapan awak. Sebab nanti saya akan point. Okay, saya akan point masa tutorial nanti. So tutorial hari tu je saya yang jawabkan. Next class kita akan buat sama-sama. I mean, saya akan point lah. Siapa yang ni untuk answer that question. Boleh kelas? Boleh. Boleh. Alright, Boleh. good. Okay, I think that's all for today's class. I hope you understand. Okay, ataupun you get something from today's class. Okay, so boleh tengoklah notes yang sesuai ataupun kalau mungkin saya ada miss explanation sikit tadi kan, ada yang saya terlupa nak explain ke apa ke, boleh tengok balik video yang Madam Fadia punya video pun boleh juga. Okay, cuma I hope that you prepare for the next class, sebab next class kita akan pergi pada 2 dimension which is yang kita akan apply dua-dua motion. Okay, X and Y. So dah memang complicated sikit. So that's why saya nak awak settlekan dulu yang betul-betul yang 1 dimension punya motion ni. Bagi settle betul-betul horizontal, vertical, sebab next lesson kita akan masuk yang we have the motion that when we have both component X and Y. Okay. So kalau awak dah clear, insyaAllah lebih senang lah. Okay, so make sure tengok dulu video by Sir Nizam. Okay, so tengok dulu that video. Note saya dah letak juga. Kalau note saya pun ada. Note Encik Nizam tak letak lagi kot. Note dari video tu saya tak letak lagi. Nanti saya letak. Saya try carilah. Dia dah bagi belum, tak tahu. Okay. Thank you class. Assalamualaikum. Have a nice day. Bye. Thank you, madam. Thank you, Thank madam. you, madam. Welcome. Bye. Thank you, madam. Welcome. Bye. Terima kasih. Welcome. Bye. Madam, Ya. yang kelas tutor semalam nanti madam